वर्तमान आपणकर समय को प्रेज द लॉर्ड आज्ञा शुभुची Praise मो the Lord. वॉइस आछी शुभुची समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु नाम रे प्रत्येक को प्रेम नमस्कार शुभ सकाळ आज अति सुंदर प्रभात सुंदर दिवस नूतन दिवस नूतन जीवन हम देइछंती प्रभु धन्यवाद करबा आज मते आराधना करिया पई सुजोग देइथिबारु महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूची ता सहित आम मानकर होस्ट आज्ञा मध्यम हृदय सहित धन्यवाद दूची प्रेज द लॉर्ड भाई मत आह्वान करथिबा आम मानकर नयन खोसला आज्ञा मध्यम बहुत बहुत धन्यवाद दूची प्रत्येक प्रभुंकर प्रिय दास दासी माने जेते जणा माने उपस्थित अछु आसु प्रस्तुत हृदय आम माने आराधना करबा गोटे गोटे शब्द को निजर करबा एवं तांकर अनुग्रह सिंहासन निकटवर्ती हेबा जदिबा गଳାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁ ଗୌରବ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ तुम प्रेम मते प्रेम कर तुम दया मते दया कर आसु धन्यवाद हृदय सहित गीतटा मैंने गाइबा धन्यवाद हेउ तुमर धन्यवाद हेउ तुमर धन्यवाद हेउ तुमर धन्यवाद हेउ तुमर तुम प्रेम रे मते प्रेम कर तुम दया रे मो प्रति दया कर तुम प्रेम रे मते प्रेम कर तुम दया रे मो प्रति दया कर प्रेमिक जीसु मोर हे प्रेमिक जीसु मोर धन्यवाद हेउ तुमर धन्यवाद हेउ तुमर धन्यवाद हेउ तुमर धन्यवाद हेउ तुमर के पारिब करि तुलना तुमरि महाप्रेम को के पारिब करि वर्णना तुमरि सत्य नाम को के पारिब करि तुलना तुमरि महाप्रेम को के पारिब करि वर्णना तुमरि सत्य नाम को तुम क्षमा बळी मते क्षमा कर तुम आशीष रे प्रभु मते भर तुम क्षमा बळी मते क्षमा कर तुम आशीष रे प्रभु मते भर हे प्रेमिक जीसु मोर हे प्रेमिक जीसु मोर धन्यवाद हेउ तुमर धन्यवाद हेउ तुमर धन्यवाद हेउ तुमर धन्यवाद हेउ तुमर Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. कालावरी क्रूस दिला तुम्ही मला
पासे किछि देवा पाई तुम प्रेमर प्रतिदान कालवरी क्रूस दिल तुमे ମୋ ଲାଗି ନିଜର ଜୀବନ ନାହିଁ ପାଶେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ ତୁମ ବାହୁରେ ମତେ ଆବୋରି ରଖ ମତେ ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ସରଗ ସୁଖ ତୁମ ବାହୁରେ ମତେ ଆବୋରି ରଖ ମତେ ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ସରଗ ସୁଖ ହେ ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁ ମୋର ହେ ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ତୁମର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା ସେଇ महान परमेश्वर को गौरव କରିବା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା सबके दिल में बसने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह सबके दिलों में बसने वाला मेरा खुदा यीशु मसीह है सबका सिरजनहारा ही मेरा खुदा यीशु मसीह है सबके दिलों में बसने वाला मेरा खुदा यीशु मसीह है सबका सिरजनहारा ही मेरा खुदा यीशु मसीह है सबसे प्यार वो करता है उसके जैसा कोई नहीं है सबसे प्यार वो करता है उसके जैसा कोई नहीं है दूजा कोई नहीं है सबके दिलों में बसने वाला मेरा खुदा यीशु मसीह है सबका सिरजनहारा ही है मेरा खुदा यीशु मसीह है हर घुटना उसके सामने टिकेगा हर जुबा पे केवल यीशु नाम होगा तुझको कभी वो अकेला न छोड़ेगा हर पल हर दम साथ ही रहेगा हर घुटना उसके सामने टिकेगा हर जुबा पे केवल यीशु नाम होगा तुझको कभी वो अकेला न छोड़ेगा हर पल हर दम साथ ही रहेगा सबसे प्यार वो करता है प्यार करता है सबके दिल में वो रहता है दिल में रहता है सबसे निराला वो खुदा है सबके दिलों में बसने वाला मेरा खुदा यीशु मसीह है सबका सिरजनहारा ही है मेरा खुदा यीशु मसीह है गहराइयों से जब कोई उसे ढूंढेगा यकीनन यीशु उसके सामने होगा
रुए पाक से वो उसको परेगा, हर खताए उसका माफ करेगा। गहराइयों से जब कोई उसे ढूंढेगा, यकीनन यीशु उसके सामने होगा। रूए पाक से वो उसको भरेगा, हर खताएं उसका माफो करेगा। सबको जीवन वो देता है, जीवन देता है, सबके दिल में वो रहता है, दिल में रहता है। सबसे निराला वो खुदा है, सबके दिलों में बसने वाला मेरा खुदा यीशु मसीह है। सबका सिरजनहारा वही है मेरा खुदा यीशु मसीह है। सबके दिलों में बसने वाला मेरा खुदा यीशु मसीह है। सबका सिरजनहारा वही है मेरा खुदा यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ଆସିବା ଆଉ ଟିକେ ଗୀତ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟିଛି ପ୍ରଦୀପ, ଆମ ଚଲା ପଥ କରି ସେ ଆଲୋକ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ସେ ଆମ ସହାୟ, ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟିଛି ପ୍ରଦୀପ, ଆମ ଚଲା ପଥ କରି ସେ ଆଲୋକ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ସେ ଆମ ସହାୟ, ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ହୃଦୟ ରଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାସନ, ନୂତନ ଗୀତରେ କରିବା ଗାୟନ। ହୃଦୟ ରଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାସନ, ନୂତନ ଗୀତରେ କରିବା ଗାୟନ। ସେ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମ ବାସସ୍ଥାନ। ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ରଖିବା ସଞ୍ଚିତ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଲବଣ ସ୍ୱରୂପ, ମଧୁ ଚାଖ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁମିଷ୍ଟ।
ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ରଖିବା ସଞ୍ଚିତ ସେହି ବାକ୍ୟଟି ଲବଣ ସ୍ୱରୂପ ମଧୁ ଚାଖଠାରୁ ଅଧିକ ସୁମିଷ୍ଟ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ସୁନାରୂପା ଠାରୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ସୁନାରୂପା ଠାରୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ କଟି ଦେଶେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାପ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା କଟି ଦେଶେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାପ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ ମହିମା କରୁଛୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରୁଛୁ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମରି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଲ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଗୌରବ କରୁଛି ରାଜା ଆଗାମୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ତୁମେ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖ ତୁମରି ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୃଦୟ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ ଯାହାରି ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ସେହି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରବ ଶୁଣିପାରିବା ତୁମର ସେଇ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫେରିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି କରୁଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କଢିଆ ଆଣିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଅତି ଉତ୍ତମ ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ପୁଣି ଅତି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିପରି ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆଗକୁ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ତେଲଡ଼ ଆଜ୍ଞା Praise the Lord. Praise the Lord. ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆରାଧନା କରିଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ତେଲଡ଼ ଦିଦି ହଁ ଭାଇ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଜି ଆରାଧନା କରିଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ତତ୍ ସହିତ ଆଜି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପାଳକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ସେ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଇଣ୍ଟରନେଟ ରହିବ ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ତୁମରି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା
ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେଡ଼େ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ, ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଖେଇଲ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା, ତୁମର ଦାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ଦୟା କରିଛ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ। ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କଢ଼େଇ ଆଣିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ସେବାମୟ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ରାଜା। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ରାଜା, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏ ଡିଭାଇସରେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ରାଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ମନ, ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ରାଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ରାଜା। ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ରାଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଅଭିଷେକ କର, ପବିତ୍ର କର, ଶକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜା ତୁମ ଓ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଘେନିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଲାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତୃଷା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ରାଜା। ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବୋଝ ରହିଛି ହଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଦୟା କରିଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆଣିଥିବା ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ସମୟ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଳକ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ହିତୋପଦେଶ 16 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ସମୟ, ଆମମାନେ କରତାଳ ସହିତ ଆଉ ପାଳକ ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ପିତର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ତାଙ୍କର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ପରି ଦିନ ଦାସକୁ ଅଂଶ ବିଶେଷ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ନୟନ କୋଶଲା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଭଉଣୀ ଲଳିତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସକାଳ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦୀପନାମୂଳକ ଗୀତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଭାତ ଶାଳରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆସୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଯଦି ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ପଦ ତାର 2 ପଦ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସେଇଟା କଣ? ସେ କହିଲେ ଯଷ୍ଟି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ତୁମର ବିବିଧ ଦୟା ଅସୀମ କରୁଣା ଅପାର ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ
अष्टम मासर अष्टम दिनर प्रभात समय अरुणादय हेबा पूर्वरु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया माध्यम प्रभु तुम पवित्र पाद तले बसी तुम आराधना तुम प्रशंसा करू करू प्रार्थना करू करू प्रार्थनार बेदी सजाऊ सजाऊ वर्तमान तुम वाक्यर आलोक प्रभु अपना जीवन को समीक्षा करी देखिबा पाए वर्तमान आम तुम उपस्थिति मध्य बसी अच्छु प्रभु मनुष्य रोटी रे बंचे नाही तुम मुख निर्गत वाक्य श्रवण कले पालन कले अनंत जीवन अधिकार हुए एणु से स्वर्गीय माना भोजन करने को जाऊछु आमर आत्मिक कर्ण आत्मिक चित्त आत्मिक हृदय को तुम्हें खोली दियो एवं तुम वाक्य जेपरी मरियम परी बसी शुणु पालन करू आशीर्वाद साउंटा पारू ये अवकाश आम प्रत्येक को तुम्हें प्रदान कर नेटवर्क को तुम्हें नियंत्रण कर प्रत्येक डिवाइस को प्रभु तुम्हें नियंत्रण रख आशीर्वाद कर तुम्हें कथा कह आम को शुणा उत्तम कर्ण दियो प्रार्थना शुनिच उत्तर देच धन्यवाद क्षुद्र प्रार्थना जीशु नाम मागुछु आमेन धन्यवाद दिए आउ थे पितर भाई को प्रभु अनुग्रह कले मत अनेक दिन पर आपण मानकर सहभागिता मध्य प्रभुंकर सेवा पाई से धन्यवाद यही दिन मानकर प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने आम प्रभुंकर वाक्य अहर शुणुचु अनेक विषय आम जानुचु जगतर परिस्थिति अति जटिल भयंकर यार भितर प्रभु तांकर वाक्य दे आम को शांति सांत्वना देवा संगे संगे वाक्य आम को प्रत्येक को प्रभु प्रस्तुत करुँच आज आम सकाल समय जो चिंता नहीं अच्छु जे यात्रा पुस्तक 4 पर्व तार 2 पद से शिरोनाम यही प्रकार भाव में नहीं अच्छी आपणा हस्तरे जष्टि घन आपणा हस्तरे जष्टि घन प्रभुंकर प्रिय लोक माने मूसा जेते बेले 40 वर्ष मिडियन देश मध्य थिले सेही समय इस्राएल लोक माने मिस्र देश मध्य क्रंदन कले दासत्व ज्वाल रे जोता गला परे जो कष्ट जो निर्यातना जो दुख फारंग द्वारा प्राप्त हेले सेतिबाई से सदा प्रभु ऊपर आर्तनाद करुछंती हे सदा प्रभु आमान को सर्व संकट रु सर्व विपद रु सर्व दासत्व रु आमान को रक्षा कर ए डाक सुनिला परे सदा प्रभु परमेश्वर मूसा को से बुदा मध्य कि प्रकार अग्नि द्वारा कथा कहले एवं कि प्रकार आह्वान कले परिशेष मूसा जो मूसा की मिस्र देश मध्य 40 वर्ष थिले सेही मूसा मिडियन देशर प्रांतर मध्य मेष जोगी 40 वर्ष अतिबाहित होईछि एई 40 वर्ष भितरे अनेक किछि घटना घटी जाई अछि कौन घटी जाई अछि मूसा आग परी आ कथा कहि पारु नांती से आग परी वाक्य बीर नांती आगरे जहा किछि पाइथिले सब किछि हराई दैछंती आमे जदि देखिबा प्रेरित 7 पर्व 22 पद प्रेरित 7 पर्व 22 पद मूसा को प्रभु मिस्र देश रे को दान देइथिले सेठी षष्ठ भाव रे लेखा जाई अछि के पाइले पढंतु ए सब 40 वर्ष परे हराई देई अछंती मूसा पढंतु प्रिय आ मूसा मिस्रीय मानकर समस्त विद्या रे शिक्षित होई वाक्य व कर्म रे पराक्रमी हेले बस लेखा होछि आ मूसा मिस्र मानकर समस्त विद्या रे शिक्षित हेले एवं वाक्य रे एवं पराक्रम रे से वृद्धि पाइथिले किंतु आज आ सेही मूसा नुहंती से कहउछंती प्रभु मु जरा जीव मु कथा कहि जाने नाही मो पाखरे कौनसी विद्या नहीं मु सबु विद्या सबु शिक्षा सबु कौशल पासुरी जाइछि मो पाखरे किछि नाही सेही समय प्रभु मूसा कहउछंती हे मूसा तुम हस्तरे कौन अछि सेही 40 वर्ष तल कथा जदि हेई थांता मूसा कहिथांता प्रभु मते अस्त्र चालनार विद्या अछि अश्व दौड़र विद्या अच्छी धनु मारिबार विद्या अच्छी छाटुणी मारिबार विद्या अच्छी कहबार कौशल अच्छी पराक्रम अच्छी सब किछि अच्छी सेही समय कहूथिला किंतु आज कहउछंती मो पाखरे किछि नाय केवल खंडे जष्टि अछि हालेलुया प्रिय प्रभुंक लोक माने जा आमे वेस्ट बोली भाबुछु जा आमे अदरकारी भाबुछु जा या किछि काम रे आसीबो नै बोली भाबुछु प्रभु कहउछंती से वेस्ट मो आड़ को बढ़ाई दियो मु करी देबी बेस्ट मु करी देबी बेस्ट एनु मूसा से दिन से आग भरा प्रभुंकर आह्वान न पाए प्रभुंकर चालन न पाए प्रभुंकर निर्देश न पाए मिस्रीय विद्या रे सुशिक्षित हेई इस्राएल लोक मान को उद्धार करिबा पाई बाहरी थिला
किंतु प्रभु कहले नाई 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 आकु जदि एई प्रकार परिस्थिति रे पठेबी यार ज्ञान रे यार बल रे यार धन रे ये दर्प करिवो सेति संपूर्ण 40 वर्ष धरी दिन राति जो परिश्रम करी मिश्रीय मानक मध्य टपर होता समस्त शास्त्र ज्ञान रे समस्त अस्त्र चालन रे समस्त राजनीतिक देश परिचालना करने राजनीतिक ज्ञान रे परिपूर्ण थिला से मिसरीय विद्या को मिडियन देश मध्य मेढ़ा जगु जगु सब विषय हराई दी एवं प्रभु कहते हे मशा एबे तुमे परफेक्ट हलो एबे तुमे प्रस्तुत हलो तुमे चलो यात्रा करो युद्ध करिवो मोर लोक मानकु उद्धार करिवो मशा कहते प्रभु कहीं रे जीवी मो पाखरे किछि नाय नयन आज्ञा कौन कहते प्रभु कहते मशा को मशा तेबे सदा प्रभु तांकु कहले तुम हस्तरे सेईटा कौन से कहते आज्ञा मो हाथ रे खंडे बाड़ी अच्छी हालेलुया प्रिय भाई भौणी माने मशा भाबुथिला एई बाड़ी रे किछि करि पारिबि नै एई जष्टि रे किछि हेई पारिबो नै दिन थिला मो पाखरे अस्त्र शस्त्र थिला दिन थिला मो पाखरे यौवन थिला बल थिला कहिबार कौशल थिला मो मिश्रीय विद्या रे सुशिक्षित थिली आज किंतु मो पाखरे किछि नै किंतु प्रभु जेते बेले आपण शून्य मने करिवे जेते बेले आपण किछि नै बोली भाबिबे सेते बेले प्रभु आपणको आश्चर्य भाव रे व्यवहार करिवे हालेलुया एनु जस्टी रो आश्चर्य आपणा हस्तरे जस्टी गण मशा को प्रभु को जे मशा आपणा हस्तरे सेई जस्टी धर सेई जस्टी छाड़ नै एई जस्टी यथेष्ट मिसर देश रे जेतिकी तुमे विद्या शिखिच ता ठारु मद 2 गुण आश्चर्य महान कार्य एई जस्टी करिवो किते आश्चर्य विषय प्रिय बंधुगण आजिर जगत रे आम हाथ रे कोन अछि आज आम हाथ रे कोन अछि प्रभु आपण को मते पचारुछंती जे प्रिय कर भाई प्रिय कुशल आज्ञा प्रिय बंधु आपण को हाथ रे कोन अछि आमे कोन कहिबा आमे कहबा आज्ञा मो पाखरे डॉक्टरेट सर्टिफिकेट अछि बीटीएस सर्टिफिकेट अछि आज्ञा मु 25 वर्षर पास्टर रिकमेंडेशन पास्टर मो अभिषिक्त पास्टर मो दरे भाववादी मो दरे प्रचारक मो गोटे 400 टा विश्वासी रो बालक आमे अनेक किछि प्रमाण पत्र देबा किंतु मशा कहउछथि मोर समस्त विषय चली जाइछि जदि किछि अछि मो पाखरे जस्टी अछि भाई यथेष्ट से जस्टी आपणकर जीवन यात्रा पाए आपणकर सेवा कार्य पाए आपणकर आश्चर्य कार्य करिबा पाए प्रतिरोध समय शत्रु को परास्त करिबा पाए से जस्टी यथेष्ट से जस्टी कोन आपण घेनी अछंती कि से जस्टी कोन आपणक पाखरे अछि कि जदि आमे पढिबा यात्रा पुस्तक 17 पर्व यात्रा पुस्तक 17 पर्व 8 पदरु तल पद पर्यंत देखिबा इस्राएल लोक माने जेते बेले मिस्र देश परित्याग करी किनान देश गमिमुखरे यात्रा करुथिले सेही समय हठात पथ मध्यरे अमालिक माने आसी छिड़ा हे गले से माने रास्ता छाड़िले नाही हे मशा तुमर लोक मान को आमे जीवा पाई देबु नाही आमे तुमर स्वप्न को तुमर दर्शन को तुमर आभान को आमे प्रांतर रे युद्ध करी परास्त करिवु सेही समय इस्राएल लोक माने विचलित होले आमे कोन करिबा आमको मरिबा पाई कोन मिस्र देश रे कबर नथिला कि आज ओ मालिक मान को आगरे छिड़ा कलो आमे कोन करिबा केमिति करिबा एही समय मशा कहउछंती 8 पर्व रे यात्रा 17 8 रे कोन बे कहउछंती हे जियोसियो तुमे युद्ध क्षेत्र को जाओ मु आपना हस्तरे जस्ती गनी पर्वत शृंग को जीवी मोर सदा प्रभु जो जस्ती मते देइछंती ता यथेष्ट ए अमालिक माननकु परास्त करिबा पा हालेलुया प्रिय भाई भौणी माने आपणक पाखरे अस्त्र शस्त्र खड्ग बंदूक न थाउ किंतु आपणक पाखरे से जस्ती खंडे थाउ आपण आराम रे युद्ध रे जय करि पारिबे कारण प्रभु आपण को से आशीर्वाद देवा को जाउछते जस्टी कोन मो शेषरे आपण मान को निकट रखिबा को जीवी प्रिय भाई भौणी माने इस्राएल लोक माने देखिछंती फारोंकर समस्त अस्त्र शस्त्र मशांकर जस्टी आगरे हार मानिला 10 टी आश्चर्य कर्म करिले मशा को माध्यम रे करले जो आरे से बाड़ी देखे देले से आरे केते जादूकार से बाड़ी से जस्टी रो केते पावर मशांकर जस्टी आगरे फारंकर बंधुक काम देला नाही
खड्ग काम देला नहीं, अश्व काम देला नहीं, रथ काम देला नहीं, तांकर पारंगम सैन्य माने तांकर जस्ती आगरे एहीपरि कि जस्पिन एवं जम्रिस एहीपरि तांत्रिक लोक माने गुणिया माने गुणक माने मध्य ता आगरे ता बाड़ी आगरे कौन कले आज्ञा नयन आज्ञा हारी हालेलुया प्रिय मोर प्रभुंकर लोक माने प्रभु मते पुडी आपनकु ए मंदपूर्ण जगत रे आत्मिक जीवन रे वृद्धि प्राप्त हेबा पाए जो बाधार कारण आबार सम्मुख रे छिड़ा होछि ताकू प्रतिरोध करबा पड़ले प्रभु पुडी आपनकर से जस्ती खंडे हस्त रे किनिबा आवश्यक प्रभु मसा कहले हे मसा तुमर जस्ती उठाओ ए भारंकर बल को आमे खर्ब करबा ए प्रतिबंधक सृष्टि करतिबा समुद्र को आमे प्रतिरोध करबा प्रिय बंधु आज आपणकर आत्मिक सेवारे आपणकर पारिवारिक जीवन रे व्यक्तिगत जीवन रे व्यवसाय रे आपणकर मिनिस्ट्री रे अमालेक परि कोनसी शत्रुता छिड़ा ही अछि कि आपण जस्टी गने सदा प्रभु को सबक को जानतु आपे सदा प्रभु आपण को पाई युद्ध करिवे एवं शत्रु परास्त हो हालेलुया प्रिय बंधु अनुबसा ता पाखरे अस्त्र नथिला ता पाखरे कोनसी विषय नथिला किंतु सदा प्रभु ताकू जस्टी खंडे देले मसा जाग्रतर सहित सब हराई दिला विश्रीयर समस्त विद्या एही पारे से साइंस पढ़िथिबो आर्ट्स पढ़िथिबो कॉमर्स पढ़िथिबो काहे कि मु ए कथा कहूची कारण लेखा होची मसा मिश्रीय मानकर सब विद्या ता माने से सब कोर्स कंप्लीट करछि सब विषय रे पारंगम अछि से पराक्रम अछि किंतु सर्टिफिकेट काम देला नाही से अस्त्र शस्त्र काम देला नाही किंतु प्रभुंकर जड़े जस्टिर आवश्यक ता पाई यथेष्ट मोर प्रिय बंधुगण एई जगत रे आपणक पछरे केते लोक अछंती आपणक पाखरे केते धन अछि आपणकर सम्मान आपणकर मर्यादा केते अछि जाई आसे नाही जदि प्रभुंकर जस्टि आपणक हाथ रे नाही आपण केबे युद्ध रे जय लाभ करिबे नाही एनु लेखा अछि प्रथम सामुएल प्रिय बंधुगण प्रथम सामुएल जदि देखिबा तार 40 17 पद 17 40 एवं 43 पद पर्यंत देखिबा जे सदा प्रभुंकर लोक मानकु जड़े 40 दिन 40 राति उठी हुंकार मारुछि इस्राएल लोक माने भयभीत होउछंती से महावीर गल्याद सब बेले उठुची एवं इस्राएल लोक मानकु धमक देउची चमक देउची इस्राएल लोक माने निजर प्राण विकल रे दौड़ी की गुंफा मध्य रे कंटा बड़ विदरे लटा विदरे एही परी की गातरे लुचिकी रोउथिले एते भयभीत थिले किंतु जने जुवा लोक युद्ध क्षेत्र को जाउची कोन करूछंती से आपणा हस्त रे जस्टी घनी जाउछंती हालेलुया से दिन साउल राजांकर अस्त्र को गलियाद भय कला नाही से दिन साउल राजांकर बल्ल युद्ध माने इस्राएल को रक्षा करि पारिले नाही से दिन साउलंकर मंत्रणा एवं से मानकर अस्त्र चालना इस्राएल लोक मानकु सुरक्षा दे पारला नाही किंतु जने जुबा लोक सदा प्रभु को लेखा अछि मु सदा प्रभु को नाम रे जस्टी घेनी तुम निकट को आसु अछि सेही समय गलियात कोन कहले पितर भाई मो कोन कुकुर जे गोटे बाड़ी धरी मो पाख को तू कोन करूछु जस्टी घेनी आसीछु प्रिय मोर प्रभुंक लोक माने जस्टी गलियादक दृष्टि तुच्छकत होई पारे किंतु से जस्टी यथेष्ट 40 दिन इस्राएल लोक मानकर निद हजाई देछि इस्राएल लोक मानकर शांति छड़ाई देछि इस्राएल लोक मानकर सुरक्षार बाड़ को जो भांगी देछि से जस्टी यथेष्ट दाऊद से दिन कोनोसी अस्त्र शस्त्र कोनोसी विषय धरी गले नाही कोन धरी गले खंडे जस्टी धरी गले हालेलुया से जस्टी यथेष्ट गलियाद को परास्त करिबा पाए मोर प्रभुंकर प्रिय लोक माने 40 दिन कण 40 वर्ष कण 40 दिन कण आज आमानकर परिवार रे दिन राति ए गलियाद पुरी रोग अभाव अनाटन दुख समस्या ऋणर परिवेश सब बेले आमानकर जीवन यात्रा को कष्ट देउछि आपण दाऊदंक परि विजय हेबा पहले खंडे जस्टी हाथ रे खडंतु आपण को प्रभु विजय करिवे आपण को प्रभु उद्धार करिवे एनु दाऊद से दिन साउलंकर अस्त्र शस्त्र को छाड़ी देला जेते बेले साउलंकर अस्त्र शस्त्र रे परिधान कला तांकर वस्त्र परिधान कला दाऊद परखी देखिला चाली पालिना नाही केमिति कथा आज्ञा जो लोक वन रे दौड़ी दौड़ी सिंह को धरी परुची बाघ को जीवंता धरी परुची नेशनल हाईवे रे
आमे बाघ को गुड़े की धरी पारिबा पितर आज्ञा बाघ को के को मनुष्य दौड़ी की धरी पारिबो किंतु प्रभु दाऊद को एमिति ताकत देथिले पहाड़ रे से बड़ भितर बड़र राजा को गुड़े की धरुतिला बाघ धाइला बेलू केते लटा केते कंटा केते पहाड़ केते गात केते पत्थर पड़िथिबो किंतु दाऊद बाघ सिंह ठारू तीव्र गति रे दौड़ुतिला सेई दाऊद जेतेबेले साउलंकर अस्त्र शस्त्र रे सुसज्जित होउछंती से पड़ी जाउछंती काहे की कारण सदा प्रभु ताको जो जस्टी देइथिले से जस्टी परिवर्ते से साउलंकर अस्त्र शस्त्र उपरे भरोसा करूछंती सेति गीत रचक दाऊद कहउछंती तार 33 पद 16 पद रे कौनसी राजा अपार सैन्य द्वारा जय लाभ करि पारिबो नाही केई अश्व केई रथ उपरे निर्भर करिवे किंतु अपार सैन्य सामंत द्वारा केबे के सैन्य उपरे जय करिवे नाही जदि किछि जय करिबाको अछि जदि युद्ध रे उद्धार पाइबाको अछि रोगरु मुक्त चाकरी रे आशीर्वाद पाइबा पाइ चाहुछ जस्टिर आवश्यक एनु से दिन दाऊदंकर जीवन रे विजयर मूल मंत्र होछि कोन थिला जस्टी खंडे से धरी थिला प्रिय बंधु आज आमे कोन आमे धरी अछु वर्तमान प्रभात समय प्रभु आमान को आह्वान दौरान तुम पाखरे कौन अच्छी मशा को से दिन प्रश्न पचार गला हे मशा तुम पाखरे कौन अच्छी कौन कहते आम कही दे था जे आज्ञा 40 वर्ष पूर्वे मु मिस्त्रीर सब सर्टिफिकेट आम अनेक वर्ष थर एमती करूँ एबर परिस्थिति देखो गत सूचना नास्ती गत वर्ष रे आपण कौन करुथिले केमिति थिले जाई आसे ना एबे आपण प्रभुंको पाई केमिति अछंती प्रभु रे आपण केमिति चालुछंती आपणकर जीवन आपणकर सेवा आपणकर पारिवारिक जीवन रे आदि प्रभु रे केमिति आपण ख्रीष्ट केंद्रिक जीवन काटुछंती ना केमिति अछंती ताहा परखिबा पर्वत पूर्व विषय को नहे एनु प्रभु मस्सा को कहउछंती मस्सा सबु हराई दियो सबु छाड़ी दियो सबु भूली जाओ पछे ए जस्टी किंतु केबे मध्य तुमे कौन करिवो हरैब नाय कि छाड़िब नाय जस्टी घिनी तुमे अग्रगामी हो प्रिय भाई भौणी माने जगत रे आमानकर जीवन रे समस्या अछि अजनात रे अज्ञात भाव रे अनेक किछि प्रतिबंधक आम सम्मुख रे आसी छिड़ा हबो किंतु मन रख जस्टी जेते बेला आमे अछु आमे उद्धार पाइबा जदि पढिबा कि प्रिय भाई भौणी माने के पाइले पढंतु द्वितीय राजावली तार 6 पर्व तार सॉरी 4 पर्व 29 पद किए पाइले दया करी के पढ़ंतु द्वितीय राजावली 4 पर्व 29 पद ओहु एलिशा गिहेजी को कहिले आपना अंटा बांध आपना हस्तरे मोहर जस्टी ने आपना बाटे चाली जा तुम्हे धन्यवाद कौनसी लोक लेखा अछि एलिशा निजर दास गिहेजी को कहउछंती जो लोक आम आतिथ्य कला जो लोक आपना गृहर छात उपरे आपनको मेज खट दीपरका सजाई देला जे प्रतिदिन आपनको आतिथ्य कला से धनी सुनेमियांकर पुत्र मृत्यु अवस्था अछि तार बंचिबार आवश्यक अछि एनु गियाजी को कहउछंती तुमे अंटा बांध मृत लोक जीवन पाइबा पाए पुनर्बार से जीवन रे जीवित होबा पाए तुमको यात्रा करने को पड़ो गिहेजी कही आज्ञा को औषध धरिकी जीवी को डॉक्टर को संगरे नहीं जीवी मला लोक को बंचेबा पाए को चेरी मिली नेबी एलिसाई कौन कहते तते चेरी मिली धरवा को पड़ो ना पारासिटामल कि कौन से आंटीबायोटिक धरवा को पड़ो ना मु तते खंडे जस्टी देउची ए जस्टी धरिकी जा हालेलुया प्रिय भाई भौणी माने एक प्रकार जस्टी ताकू दिया गला ए जस्टी नहीं कि से मृत लोक ऊपर जदि तुमे रखिबो कौन हेबो पितर आज्ञा कौन लिखा अछि मृत व्यक्ति जीवन पाइबा हालेलुया केबे आमे एमिति आश्चर्यकारी जस्टी पृथ्वी रे देखिछि कि गोटे बाड़ी गोटे मला लोक ऊपर पकाइले से बंचिबो एमिति बाड़ी केबे देखिछु कि किंतु मोर प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभु आमान को से ताकत देइछंती से सामर्थ्य देइछंती से जस्टी देइछंती ख्रिस्टियन मानक निमंते ईश्वरंकर आहुत मनोनीत आह्वान प्राप्त लोक मानकु से जस्टी धरि रखिबा पाए प्रभु आशीर्वाद करिछंती एलिशा कहछंती हे गियाजी तुमे अंटा बाट
रास्तार गला समय किए तुमको नमस्कार कले पति नमस्कार कर ना सीधा मोर जस्ती घेनिकी जाओ कारण जड़े लोक ऊपर कोठरी रे मृत भाव पड़ी अच्छी भाई माने आज जगत रे आत्मिक भाव हजार हजार लोक मृत अवस्था अच्छी से परिवार शांति ना खाइले से तृप्त ना शोइले निद्रा ना धन संपत्ति थिले से आज असहाय अवस्था अच्छा आत्मिक जीवन से मृत अवस्था अच्छा मते पुणी आपण को से घीहे जीपरी जस्टी धरी से निकट को जीवाक पड़िबो कारण प्रभु आमानकु से जस्टी देइछंती से जस्टी ही से मानको मृत्यु रक्षा करिवो एनु घीहे जी से जाउछंती जस्टी गनी प्रिय भाई बहन माने आज जदि कौन सेवा कार्य आम मंडल पालक माने डायरेक्टर माने आमको जदि कहबे से माँ असुस्थ हो जाइछि तार भल माने खंडे बाड़ी दउछि बाड़ी धरिक जा से भल हबो आमे कोन कहता भल कथा आका आर कथा सुनी जदि ता घर को जीवी माड़ खाई आसबी हैं चप्पल माला पिंधिकी आसबी भल कथा आका ए पागल है कौन बाड़ी धरी गले पुणी मला लोक पुणी कौन हो बंची जीव भाई माने पारे प्रभु आश्चर्यकारी परमेश्वर मनुष्य दृष्टि असंभव हो पारे किंतु प्रभु मते पुणी आपण को जो परित्राण जस्ती देइछंती से जस्ती साहाय्य सब किछि हेई पारिबो मृत जीवन पाइबो एनु यात्रा पुस्तक 15 पर्व जदि आपण माने देखिबे 25-22 पदरु लेखा अछि इस्राएल लोक माने सीन प्रांतर रे यात्रा करूछंती आउ से माने यात्रा करू करू 3 दिन धरी से माने पानी पाइले नाही जुआर गले जते बेले चाहिले से पानी पीले तिक्तता हो जाउछि से माने आश्चर्य कौन करिबा दिन नाई दी दिन नाई 3 दिन धरी पानी पाउनांती जो पानी टिके पिउछंती से पानी चाखिला खिनी से माने जीव टालू लागि जाउछि तिक्ततारे से माने भांगी पडुछंती प्रिय बंधुगण ए प्रकार सबरे बसा को डाक पकाउछंती हे बसा आमे आबो पिला माने आमानकर पशु संपत्ति सब मलु 3 दिन हला आमे तुसत अछु खुदित अछु कौन करिबु लेखा अछि सदा प्रभु परमेश्वर एक प्रकार जस्ती एक प्रकार काठ एक प्रकार बाड़ी मशा को देखाइले कहले हे मशा ए बाड़ी टिके तुमे नहीं से तिक्त पाखरे पकाई दियो ता विष्ट हो जीवो कौन हैला से पानी नहीं कि जेते बेले पकाउछंती प्रिय भाई भौणी माने पिता पानी सब कोन जाउछि मिठा हो जाउछि हालेलुया डेविड आज्ञा केते बस्ता चीनी नहीं कि गोटे कुओं पकेले मिठा हे गोटे बंधरे पकाइले मिठा हे इस्राएल लोक माने 6 लाख रु ऊर्ध्व ता माने देखंतु 6 लाख पुरुष थिले अनुमानिक 40 लाख बोली बाइबल बीत माने कहंती एते लोक पीवा निमंते पानी रो आवश्यक गोटे पोखरी रे पिता पानी को मिठा करिबा पाए केते गुड़ दरकार केते चीन दरकार किंतु प्रिय भाई भौणी माने से प्रांतर रे सदा प्रभु परमेश्वर मशा को एक प्रकार जस्ती दउछंती এই জস্তি যথেষ্ট লোকমানଙ୍କର তিক্ততা লোকমানଙ୍କର পিতা জীবন মধুর হেবা পায় বিতৃষ্ণা মনোভাব अंधकार मध्य गति करुथिबा मृत्यु को अपेक्षा करुथिबा नराश्रे जीवन काटुथिबा लोक मानकु उठाइबा पाए एई बाड़ी यथेष्ट आ से बाड़ी पकाइला खिनी पानी मिठाई जाउछि हालेलुया की आश्चर्य प्रिय भाईने से जस्टी अछि कि आपणकर सेवारे आपण तिक्त हो जाउछंती कि पिला मानकर भविष्य पाए आपण ऋण बाड़ी पाए रोग पाए आपणकर मन भांगी जाइछि कि तिक्ततारे आज भांगी जाइछंती कि से जस्टी खंडे जानतु आपणकर तिक्त जीवन कौन हो मिष्ट हो आपणकर तिक्त जीवन मिष्ट हो आ जगतर कौन सी लोक आपणकर तिक्तता आपणकर दुख आपणकर समस्या आपणकर नरस्य दूर करि परिबो नै गोटे जस्टी सदा प्रभु आपण को मते देई छथि ताकू जदी धरि रखिबा ए तिक्त जीवन मिष्ट हो द्वितीय राजा बोली तार आमे जदी देखिबा 6 पर्व रे 1 रु 6 पर्यंत लोक माने गृह निर्माण करिबा पाए जर्दन को काठ काटिबा को जाइथिले काठ काटू काटू जड़े लोकंकर कुरारी बेंटरू खसी जर्दन रे पड़ी गला सेही समय से चित्कार करुछंती द्वितीय राजा बोली 6 पर्व 6-7 पदरे हे प्रभु ए तो उदारी वस्तु मु कोन करिवि लेखा अछि एलिसाए गोटे काठ गोटे जस्टी गोटे बाड़ी भांगी की से नदी रे पकाउछंती बुड़ी जाइथिबा लुहा भासी आसु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रिय भाई बने सुंची गोटे पड़िले मध्य पानी रे बुड़ी जीव लुहार ता गुण
କାଠ ଯେତେ ବଡ କାଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ସେ ଭାସିବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ହେଲେ ପାଣିରେ ପଡିଗଲେ, କୂଅରେ ଯଦି ବାଲ୍ଟି ପଡିଯିବ କଣ ଦରକାର? ବିଲେଇ ଦରକାର, ନହେଲେ ହୁଲିବା, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର। କିଏ ଯଦି ଆମକୁ କହିବେ ପାଷ୍ଟର ଆଗେ କହିବ ଯାଇକି ତୁମେ ବାଡି ପକାଅ ତୁମର କୂଅରେ ପଡିଥିବା ବାଲ୍ଟି ବାହାରିବ, କଣ କବ? ଏ ବାଳକ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ବାୟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟିଏ ବାଡି ଯେତେବେଳେ ପକା ଯାଉଛି, ସେମାନେ ହରାଇ ଦେଇଥିବା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାରି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତା ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଷ୍ଟିର ତାକତ ଏତେ ମହତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଜଷ୍ଟି କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି? ସେଦିନ ଏଲିଶାଇଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଉଜାନି ବହୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାଠ ବା ପକାଉଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ବାଡି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ବୁଡି ଯାଉଥିବା କାଠ ଲୁହାଟା ସେମାନେ ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି। ଗଣନା 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗଣନା 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର 13-14 ତାର ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଣନା 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା, ଲୋକମାନେ ବଚସା କରି ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସର୍ପର ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ଭଲ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଶାଙ୍କୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମଶା, ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ପତାକା ଦଣ୍ଡ ରଖ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନାଇବେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବାଡି କରିବ, ଆଉ ସେ ବାଡିରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ରଖିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସେ ବାଡିର ତାକତ ଏଇ ପ୍ରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତପତି ଯାହା କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ପୁନଃ ସଜୀବ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଯେତେ ଲୋକକୁ ସାପ ମାରିଥିଲା, ଯେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଥିଲେ, ସେଇ ପତାକା ଦଣ୍ଡକୁ, ସେଇ ବାଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି କଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇ ନୈରାଶ୍ୟତା ଅଛି କି? ପାପର ମୃତ୍ୟୁତା ମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପଦକୁ ଛଡାଇ ନେଇଛି କି? ସେ ଜଷ୍ଟିକୁ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପରନ୍ତୁ କିଏ ପାଇଲେ ଗଣନା 21 ତାର 17 ଏବଂ 18 ପଦ, ଗୋଟେ 18 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଅଧିପତି ମାନେ ସେହି କୂପ ଖୋଳନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର କଳିନ ମାନେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଯଷ୍ଟି ଘେନି ତାହା ଖୋଳିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୋଆବିୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଆପଣା ଆପଣା ହାତରେ ତୁମେ ବାଡି ଧର, ଆଉ କୂଅ ଖୋଳ। ପିତରାଜ୍ଞା, ବାଡିରେ କେବେ କୂଅ ଖୋଳି ହେବ? କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ଶାବଳରେ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ହାତ ଫୁଟୁକା ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ପଥର ବାହାରୁଛି। କୂଅ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବାଡି ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଜଷ୍ଟିରେ ଖୋଲି ହେବ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ତୁଷିତ ଜୀବନରେ ପରିତୃପ୍ତ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ତୁଷା ନିବାରଣ ହଉ ବୋଲି ଭାବୁଅଛ, ତୁମ ମନରେ ଯଦି ତୁଷିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତେବେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତରେ ତୁମେ କଣ ଧର? ଜଷ୍ଟି ଘେନି କୂପ ଖୋଲ। ଆମକୁ କିଏ ଯଦି କହିବ ବାଡି ନେଇକି ତୁମେ ବିଲରେ କଣ କର? କୂଅ ଖୋଲ। କଣ କରିବା? ପାଗଳାଟା ବାଡି ଘେନି କେମିତି କରି? ବାଡି ଖୋଲିଲେ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବାଡିରେ କେବେ ଗାତ ହେବ ନାହିଁ, ବାଡିରେ କେବେ ପାଣି ନେଇଯିବ? ଏତେ ଲୋକ ପାଇଁ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଜଷ୍ଟି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଷିତ ଜୀବନକୁ ପରିତୃପ୍ତ। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଜଷ୍ଟି ଘେନି ସେମାନେ କୂପ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, କୂପ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିର ମଧୁର ଜଳ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ତୁଷିତ ତୁଷିତ ଆତ୍ମା ପରିତୃପ୍ତ ହଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି କଣ ଆପଣ ତୁଷିତ କି? ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁଷିତ ପାରାକ୍ରାନ୍ତ କି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ଜଷ୍ଟି ଘେନି ତୁମେ ଖନନ କର, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଳ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ କଣ ଆମ ହାତରେ ସେ ଜଷ୍ଟି ନେଇଛୁ କି? ତୁଷିତ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ପାଏ। ଦେଖୁ ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ক্ষୁଧିତ ତୁଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ମଶା ବାଡିରେ ଆଜ୍ଞା କରୁ କରୁ ପଥର ଭାଗ ହଉଛି। ବାଡି ଭାଙ୍ଗିବ ନା ପଥର ଫାଟିବ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଡାକୁ ନେବା, ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ଢିମିରାକୁ ଯିବା, ଆଉ ପାହାଡର ଗୋଟେ ବଡ ଚକଡା ବୋଲି ଆମର ଗଜପତି ଭାଷାରେ ଚକଡା ପାହାଡକୁ
ପଥରରେ ଯଦି ବାଡ଼ିରେ ମାରିବା କୋଉଟା ଭାଙ୍ଗିବ? ପଥର ଭାଙ୍ଗିବ ନା ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଷ୍ଟି ଏମିତି ତାକତ ଅଛି ଯେ କେମିତି ପଥର ଫାଟି ଯାଉଛି, ଜଳ ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହବ। ଦୂଷିତ ଜୀବନରେ ପରିତୃପ୍ତ କରିବ, ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ଜଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୂଷିତ ଜୀବନରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ରୁ 8 ପଦ ଏକ ବିବାଦ ଉଠିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳବଦ୍ଧ ହେଲା, ମୁଁ ନେତା ଏଇ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ହେଲା। ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଶା କହିଲେ, ଏ ମଶା ତୁମ ବଡ ଭାଇ ହାରଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟି ତୁମେ ନେଇକି ଯାଅ। ଆଉ ଜଷ୍ଟି ସେ ଯେତେବେଳେ ରଖୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କୁରିତ ହଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ ଅମଙ୍ଗଳ ଥାଉ, ଯେତେ ବାଦ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁ, ସମାଧାନ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାତରେ ଜଷ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଜଷ୍ଟି ସମାଧାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 3 ତାର 31 ପଦ ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 3 ତାର 31 ପଦ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି, ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସିଲି, କାରଣ ଏଟା ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାକୁ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାହାରିବି। ପଢନ୍ତୁ, କିଏ ପାଇଲେ? ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଢିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ 3 ର 31 ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ପଢନ୍ତୁ। ତାହାର ଉତ୍ତାରେ ହଁ ଅନାତର ପୁତ୍ର ସମଗର ହଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେ ପଲିଷ୍ଠୀୟ 600 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋକଣ୍ଟକ ପାଞ୍ଚଣ ଦ୍ୱାରା ବଧ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ, କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲେ, ଅନେକ ବାହିକ ଶତ୍ରୁ ଆସି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନାକର ପୁତ୍ର ସମଗରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ହେ ସମଗର, এই ପଳେଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ 600 ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯିବାକୁ ହବ। ସମଗର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଦେଲେ? ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଣ ଦେଲେ, ଗୋକଣ୍ଟକ ପାଞ୍ଚଣ। ଗୋକଣ୍ଟକ ପାଞ୍ଚଣ କଲେ କଣ? ଆମ ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରି ଚାଷ କରୁଥାଉ, ବଳଦ ମାନେ ନ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାଡି ଥିବ, ସେ ବାଉଁଶ ବାଡି ଅଗରେ ଭିତର ଆଜ୍ଞା କଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୁନିଆ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ସେ ବଳଦ ନ ଚାଲିଲେ ତାର ପିଛାକୁ ପୁରା ଗେଞ୍ଜି ଦଉଥିବେ, ପୁରା ପେଳି ମାରି ଦଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଳଦ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କଣ ହେଇଥିବ? ଚାଲିଥିବ। ଏ ସମଗରକୁ ସେଇ ବାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ଗୋକଣ୍ଟକ ଧରିକି ଯାଅ, ସେଇ ପାଞ୍ଚଣ ଧରିକି ଯାଅ। ପଳେଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାରଣାସ୍ତକ ଅଛି। 600 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। এই ଗୋକଣ୍ଟକ ପାଞ୍ଚଣ ଜଷ୍ଟି ସହସ୍ର ଲୋକକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜଷ୍ଟି ସମଗରକୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କଲା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କଲା, ଆତଙ୍କରୁ, ଭୟରୁ, ନୈରାଶ୍ୟରୁ, ପଳେଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁଛି। ତେବେ ସେ ଗୋକଣ୍ଟକ କଣ? ସେ ପାଞ୍ଚଣ କଣ? ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାଉଲ ସାଉଲ କାହିଁକି ତୁମେ ମତେ ତାଡନା କରୁଛ? ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 26 ତାର 14 ପଦ, 13-14 ପଢନ୍ତୁ। ଗୋକଣ୍ଟକ ଜଷ୍ଟି କଣ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ଶେଷ କରିବି। ଆମେ କୋଉ ରୂପ ଜଷ୍ଟି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଜଷ୍ଟି ଆମେ ଧାରଣ କରିବା? ପ୍ରେରିତ ତାର 26-13-14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ପାଞ୍ଚଣ କଣ? ହେ ରାଜନ, ହଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ହଁ ଅଧିକ ତେଜମୟ ଆଲୋକ ମୋହର ଓ ମୋ ସହ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେବାର ଦେଖିଲି। ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିରେ ପଡିଯାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ସାଉଲ ସାଉଲ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡନା କରୁଅଛ? ପାଞ୍ଚଣ କଣ୍ଟା ମୁନରେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ପାଞ୍ଚଣର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଅଛି। ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ,
ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଦିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧମସକ ପଥରେ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସାଉଲ ସାଉଲ କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଡନା କରୁଛ? ପାଞ୍ଚ ମୁହଁରେ ଗୋଇଠି ମାରିବା କଣ ସହଜ? ତେବେ ପାଞ୍ଚନ କାହାକୁ ବୁଝା ଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପାଞ୍ଚନ ଅଟୁ। ଆମକୁ କାହିଁକି ତାଡନା କରୁଛ? ଆମକୁ ତୁମେ ମାରିକି କଣ ଜିତିଯିବ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପାଞ୍ଚନ କଣ? ଯଷ୍ଟି କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜି କଣ ସେ ଅଛି କି? ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା 3 ତାର 14 ପଦରେ, ଯୋହନ 3:14 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିକିଦିମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯଷ୍ଟି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ। ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଶା ଯେପରି ସର୍ପକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଠାଇଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଠିକ ସେଇପରି ଉପରକୁ ଉଠାଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବାଡିରେ ସେ ଟଙ୍ଗା ଯିବେ। ସେ ବାଡି କଣ? କ୍ରୁଶ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଯାହା କିଛି ଆସୁ, ଆପଣ ସେ କୃଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଆବରି ରଖିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣାର କରିବେ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘନ। ଭିତର ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଜଳ ପରି, ଅଗ୍ନି ପରି, ହାତୁଡି ପରି, ଭକ୍ୟ ପରି, ଆଉ କଣ ଦେଶ ଟିକେ ଫିଲଅପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ କଣ କହନ୍ତି? କଣ କହନ୍ତି? ଯଷ୍ଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଖଡ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ରୂପ ଖଡ୍ଗ ଯଷ୍ଟି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ ରୂପ ପାଞ୍ଚନ ଆମ ହାତରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷ ପରିତ୍ରାଣର ପାପ କ୍ଷମାର କୃଷ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ଏବଂ ଜଗତରେ ଯେତେ ତୁଷା ଆସୁ, ଅମାୟିକ ପରି ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁ, ଆମେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇପାରିବା। ଏନୁ ଆସୁ ମଶାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମଶା ତୁମ ହାତରେ କଣ? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ? ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଷ୍ଟି ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଅଛି? ସେଇ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷି ପରିତ୍ରାଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ପାଞ୍ଚଣ ଅଛି? କଣ ଆପଣ ଆଜି ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ମଶା ସେଦିନ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ କଣ ଅଛି ପିତର ଆଜ୍ଞା? ଯଷ୍ଟି ଅଛି। ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ଯଷ୍ଟିକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଏହି ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଜି ଯଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଯଷ୍ଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିଅଛୁ କି? ଯଦି କରିଛୁ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାରେ ସୁଗମ ପଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ସେ ଯଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମମାନେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗା ରୋହଣ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇ ନପାରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମମାନେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା।